Hello guys, I want you all to share all the videos whichever you all see important for our future. Please do share all the videos, not just my videos but any person like Dhruv, Rathi and all have really opened the eyes of the public in India, and he has taken a courageous step of exposing the present government. So requesting everybody not to fear, because this is fearful state in India right now. So do not worry if you are right. Yeah, hi guys. So let us start off with what we ended the other day. Just look around with whatever we started off day before yesterday. Yesterday I had some serious work to be done. So yesterday we spoke about COVID, polio and plague. So there were a lot of disastrous viruses and sicknesses that came in before 50 years before the present government also, and that time we saw that polio or plague also there were vaccines given but they never reacted. This is just a previous video review that we'll go through where we stopped the other day. So when COVID came in, the government, this present government, in spite of having all the required gadgets, equipments, like today we have phones, mobile phones, messages, WhatsApp, Facebook, we can reach out to people immediately. Back then there were no mobile phones, but still that government back then did their best to take care of the people, got the best possible vaccines, and till today we haven't seen any reactions or side effects of those vaccines. Till today we give polio drops to everybody, and this was the first of its kind calamity that happened in the present government situation, wherein we were forced to take vaccines. And now that we see, it is very well said that WHO had clearly mentioned not to give the medicines which are the remdesivir, and it had certain side effects, and it was not legal to put it in the market or to give it to the patient because it had some problems in it. Some chemicals and all were reactive. It was old, aged, but still the government pushed it forward because I believe they received, if you check the electoral bonds very clearly show that these vaccine companies gave a good lump sum amount of bonds to support the BJP government, and that is where the vaccine started coming into India, and we were forced to. That time our Prime Minister's photo was there on the COVID certificate. Mind it, the photo was even there during the assembly elections on the certificate. Now they are saying because of the code of conduct we are not putting the photo. That was the reason given to. If it is that the reason, then why was the photo there when there were assembly elections? It was very well there, the picture of the Prime Minister on the certificate during the assembly elections. Please do not give fake reasons and try to cover up the mistakes. Secondly, about the petrol prices going high, we spoke about in the previous video. This is the brush up. Petrol prices went high because initially we had bought few bonds were given. There was a treaty signed between Iran and the petrol. For the reason that those bonds were bought was to get cheaper fuel for Indians, wherein the present government did not pay off the dues which are pending for a very long time right now. And because of those dues, as you all know, when we bounce a car installment, there is a penalty of 500 or 650 or whatever amount that the bank charges you. So that penal interest has gone up to so much. That is the reason why the Indian government has to increase the taxes, where the petrol is costing 42.79 paise and we are getting it at 95 and 112 rupees in India. This is because they want to cover all the losses of all the businessmen that they let go of,
सगळे बिझनेसमॅन जे आख्खे गोंयांत इंडियन आसलेले जे पळून गेले त्यांचे पैसे कव्हर करपाक कित्याक तांकां माफ केलो, त्यांचे कर्ज माफ केले, ते कव्हर करपाक लागून पेट्रोलाचे ड्यूज कव्हर करपाक लागून आमचेर सगळो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपल्या, आमचेर सगळे टॅक्सीस थोपल्या, जीएसटी येयले, वॅट येयले आणि कितें फलाना डिनका भरपूर लायले आमचेर. 42 रुपीजाचे पेट्रोल आमकां 100 रुपयाक मेळटा. सो नाव you all know about the polio, the plague, the COVID, the 50 years old government or 60 year old government, what they did, and they had a credit of 55 lakh crores, and the present government, what is the credit? I believe it is 173 lakh crores in just 10 years. The previous government in just 50 to 60 years had 55 lakh crores. Here it is crossed 150 crores, 150 lakh crores already in 10 years. Imagine what will happen, किती जातले, आणि 50 वर्ष हांकां दिले जाल्यार आमी कितले लॉसान पडटले आणि दुसरी कंट्रीज येतले आणि म्हणटले बाबा इंडिया हमको दे दो, फिर क्या करेंगे. सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द न्यू टॉपिक. मेन थिंग दैट दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट इज प्लेइंग विथ इज रिलीजन पॉलिटिक्स. भाई लोग, रिलीजन पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो? रिलीजन के नाम पे ही जीत सकते हो, क्योंकि एजुकेटेड नेता तो है नहीं आपके पास. इंग्लिश में थोड़ी बात करेंगे, एजुकेशन पे बात करोगे तो सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको, कौन सी डिग्री करनी चाहिए, कौन सा जॉब कर लेना चाहिए, कौन से इंडस्ट्रीज है इंडिया में, इसके बारे में तो आपको कोई नॉलेज है नहीं, क्योंकि आप जातिवाद पे ही इलेक्शन लड़ते हो. हमारे सरहद पर, ऑन आवर बॉर्डर्स, आर दे नॉट मुस्लिम सोल्जर्स? Are they not Christian soldiers? Are they not Hindu soldiers? Are they not Sikh soldiers? So how do you all say that Congress is fighting religion politics and supporting a particular religion? During Congress time also there were all kinds of religion in the army men, whether it is the Indian cricket team or it is the Indian football team or it is the Indian police. Where there is no Muslim, where there is no Christian, where there is no Sikh, where there is no Hindu, then why this division of politics? लोगों के बुद्धियां भ्रष्ट मत करो झूठे वादों से और वायदों से, क्योंकि ये दुनिया, ये हिंदुस्तान में सारे तरह के जाति और धर्म है, और धर्म और जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है वो देश का विकास नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ इन बातों पे ही इलेक्शन लड़ना चाहते हैं. ध्यान रखो भाई और बहनों तुम लोग कि हुसेवर कौन हुई जातिवाद, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स एनीबडी इज प्लेइंग. रिलीजनाचे पॉलिटिक्स कोण खेलता? रिलीजन की पॉलिटिक्स जो भी खेल रहा है वो जरूरत है नहीं. हम लोग यहाँ पे रिलीजन डिवाइड करने नहीं आए हैं इंडिया में, हम इंडिया को सक्सेसफुल बनाने आए हैं. अगर इंडिया में कांग्रेस ने जो भी पहले बनाया नहीं होता तो क्या ही बेच पाते मोदी जी. हमारी इंडियन रेल प्राइवेट बना दी, हमारा एयरपोर्ट प्राइवेट बना दिया, सारी चीजें प्राइवेट बना दी. ये सारी चीजें नहीं होते तो किसे बेचते, क्या बेचते? अभी आपके पास सिर्फ बचा है कि जातिवाद पे ही सेपरेशन करेंगे, कि इन दो अलग धर्मों को अलग कर देंगे तो हिंदुत्व के राष्ट्र पे हम लोग जीत जाएंगे. नहीं, आज की दुनिया सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया है, बहुत समझदार है दुनिया. और आज 10 साल का जो भी मुश्किल वक्त जो कोविड के टाइम पे आया है या आज की तारीख में आया है, वो सभी लोगों ने देखा है. और आप छाती ठोक के ये गवर्नमेंट किस हिसाब से बोलते, ये क्लियरली दिखाता है कि कितने हम लोग पढ़े लिखे हैं या अनाड़ी है, कि सीधे सीधे बोलते हैं कि हम लोग 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाते हैं. मतलब आपका कहना है कि 80 करोड़ लोग गरीब है आपके पॉलिटिकल 10 सालों में. 80 करोड़ लोग आप बोल रहे हो कि दुनिया को बता रहे हो कि 80 करोड़ लोग गरीब है इंडिया में, और आप कभी एजुकेशन पे बात नहीं करते.
आप कभी जॉब्स के बारे में बात नहीं करते, बोलेंगे 3 करोड़ जॉब देंगे, 2 करोड़ जॉब देंगे, 30 करोड़ जॉब देंगे। अरे 15 लाख भी देंगे बोला था, पर हम आपने 10 साल में हमसे सिर्फ पेट्रोल के ऊपर ही आपने 20-25 लाख ले लिया। कैसे, वो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। 42 रुपीज का जो पेट्रोल मिलता है हम लोगों को, वो आप 100 रुपए में बेच रहे हो, तो उसके ऊपर 60 रुपए पर लीटर पे दिन का 500 ही पकड़ो, 500 रुपया इंटू 30, 15,000 हो गया महीने का। उसको मल्टीप्लाई करो 12 महीने में और उसको मल्टीप्लाई करो 10 में, आपको समझ में आएगा कि 18 से 20 लाख इन्होंने हमसे ही ले लिए, हमको 15 लाख देने के चक्कर में। और लोगों को इतनी मुसीबत में डाल दिया है कि सब लोग इतने बिजी है, लोग इंडिया के पब्लिक के, इतनी महंगाई बढ़ गई कि रोज जो 8 घंटा काम करता था उसको 16 घंटा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि 8 घंटे से तो पेट भरता है, 16 घंटा काम करने से बाकी सारी चीजें खरीद सकेंगे। इतना बिजी कर दिया है कि बाकी के लोगों का जो भी बिजी है वो और बिजी हो गए, और लोगों को घर में टाइम देने के लिए टाइम नहीं है। हस्बैंड इज नॉट एबल टू गिव टाइम टू देयर चिल्ड्रन बिकॉज ही हैज टू वर्क 2 times more to earn and support the family. And let's talk about these individual parties that are coming up right now, RG and all. अरे बाबा, फुटबॉल खेळटा, क्रिकेट खेळटा, टीम जाय पडटा, एकटेच थंय पार्लिमेंटान वचून कितें करतले? तुम्ही म्हणटा जिखले जाल्यार इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करतले, जाल्यार पयलींच सपोर्ट करा आनी तांकां चान्स कित्याक दिला तुम्ही? These people are trying to divide. They are selfish because they have their own selfish motive that आम्ही जिखतले, आम्ही हारची. अरे ते मागीर करा तुम्ही, असा सगळे सपोर्ट करपा. हो इम्पॉर्टंट स्टेज असा. ही इलेक्शन जी येतात आता, व्हेरी इम्पॉर्टंट. डोंट थिंक दिस इज असेंब्ली इलेक्शन. आमकां इतली मतां पडले म्हणून आम्ही दाखयतले. किती कामां केला रे तुम्ही? एक 10 लाख तरी जोडून आपणाले बँकांत केन्ना जोडून खाल्या? तुम्ही फक्त कोण तुमचे अगेन्स्ट उलयले जाल्यार तुम्ही फक्त गाळ्यो मारपाचे, फेक आयडी घेऊन तांकां टार्गेट करपाचो. खंय येयल्या रे? दम आसा रे आख्ख्या आर्जीक जोडपाक? जोडपी कोण आसा तुमचे मदीं? somebody who can cook food can teach you how to cook. कोणे जोडल्या पैसे तो शिकयतलो तुमकां जोडपाचे कशे. कोणे आपणानूच जोडू ना तो लोकांक कितें शिकयतलो आनी वाचयतलो? तो आपणाली फॅमिली वाचोवपाक जाय पयली. आपणाले फॅमिलीक कितें खावपाक जोडलेले पैशान कितें करपाक तेन्ना कळटले कष्ट कितें ते. बेश्टेच येयले, आम्ही इतले कास्तीक काढला, आयदन धुयल्या, वेटराक कामां केल्या आनी बेश्टे नांवान सांगना की आमचो चायवालो, आपूण चाय विकतालो म्हणून. हांगा रेकॉर्ड आसा, खंय खंय काम केला, खंयचे खंयचे कंपनीन काम केला, खंयचे कॉल सेंटरान काम केला, कसलो बिझनेस केला, मनोविका स्कूल कॅन्टीनान कॅन्टीन चलयला, कामां करून वयर सरला हांव. बेश्टे डोनेशन मागून, पैसे खावन, मुखार येवन इलेक्शन लढतलो म्हणून इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय अंडरस्टूड आफ्टर माय फर्स्ट इलेक्शन की in spite of working so hard, being a successful businessman, a successful father, I still do not stand a chance to participate in the elections because there is a lot more to learn. भरपूर शिकपा उरला म्हाका. लोकांक बेश्टो फोटोन येवन बसलो थंय आनी कांयच येयना. फायदो कितें? रांदपाकूच येयना जाल्यार हांव थंय वचून रांदून घालतलो कितें लोकांक शिकपाक, जेवपाक? तुम्ही एकट्याने एक अकाउंट तुम्ही केन्ना जोडल्यात? पैसे जोडल्या, ₹1,00,000 पगार तरी इंडियन रावन जोडला, ओ ₹1,00,000 प्रॉफिट जोडला बिझनेसाचेर खंयचे, तुम्ही आमची गोंयकारांक सांबाळटले म्हणून, आणि येयले तुम्ही इलेक्शनाक बसपाक. अरे इफ दॅट वॉज द थिंग, इफ यू आर गोइंग टू जॉइन इंडियन अलायन्स फ्रॉम बिगिनिंग ओनली जॉइन. नो, म्हाकाय बी कॉल केल्लो काँग्रेसीन, भरपूर पयलीं हांव महाबळेश्वर आशिल्लो. हांवें तांकां कितें कितें सांगलें, अशें आसा, सिलिंडर तुम्ही अमके कडेन हे रेटीन दिया, ते रेटीन दिया, आणि मागीर हांव बिजी उरलो. आतां हांवें मुखेल्यांसून फोन केला तांकां की आय सपोर्ट इंडियन नॅशनल काँग्रेस म्हणून अँड द इंडियन अलायन्स म्हणून. आय कॉल्ड हियर. आय कॅनॉट कीप माय इगो. दे शूड कॉल मी अगेन. म्हाका फोन करूं ना, हांव कित्याक सपोर्ट करूं?
ना म्हाका हेच दी म्हाका तेच दी आणि म्हाका इतले दितूकूच हांव येतलो सपोर्ट करपाक. अरे बाबा, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर युअर आरजी टीम, दिस इज फॉर द country, it is for the people of India. Don't demand right now, it is the time to be together. Indian cricket team separate एकलो कोण दुसरी टीमीन गेलो, विराट कोहली हांगा गेलो, तेंडुलकर हांगा गेलो, धोनी आनी खंय गेलो, शुभमन गिल आनी टीम जाले इंडियन टीम जिखतली, सगळी वांगडा खेळल्यार जिखतले मरे. टीम नासतना तुम्ही खेळपाक गेल्या स्टेडियमान, मुखार आसा आख्खे 11 जण क्रिकेट खेळपाक, तुम्ही हांगा एकटो निवडून येयला तुमचो. 2 जण तुम्ही खेळपाक वचपाक सोदता क्रिकेट. प्लीज बी लिटल सेन्सिबल. अँड पीपल ऑफ गोवा, गोंयकार लोक आम्ही, वी कम अंडर द एड्युकेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया. आम्ही शिकलेले स्टेट्सा मधल्यान आम्ही येतात. थोडे एक 10 स्टेट्स आसात इंडियन, 5 स्टेट आसात, तितून टॉप 5 आम्ही येतात. रेस्ट ऑफ द 4 states who are educated, they are supporting Congress for so many years. Why are we not understanding it? Indian students आमचे वर्साक 7.5 लाख सुमार भुरगे आउट ऑफ इंडिया वता. पहिला तुम्ही केन्ना कितें जालें? आय एम गोइंग अब्रॉड टू स्टडी, आय एम गोइंग आउट ऑफ गोवा टू स्टडी, आय एम गोइंग Bangalore, I am going Pune for job, I am going Bombay for job. अरे कितें आता सुद्धा समजना काय म्हणून. 7.5 लाख भुरगी वता इंडिये भायर पर चाइल्ड. इवन इफ यू कॅल्क्युलेट 25 lakh rupees, how much money we are giving other countries. Please think about it. Now one more major thing, इतली ऍडव्हर्टाइजमेंट सगळे मीडिया चॅनल विकती घेतल्या. कित्याक? Only a bad product requires good marketing. A good product will never require marketing. It will eventually be successful. तुम्ही केन्ना पहिले आसतले, केन्ना प्रोडक्ट चलना तेन्ना बरे बरे एक्टरांक हाडटले. एक बेस्टेस्ट एक्झाम्पल, ड्रूल्स म्हणून पेट कंपनी इज देयर, दे सप्लाय पेट फूड. बिफोर दे डिड नॉट हॅव एनीबडी ब्रँड एम्बेसिडर. नाव दे ब्रॉट ऋतिक रोशन आणि ब्रँड चलपाक जाय. ऋतिक रोशन आसा, आम्ही चलया म्हणून. सगळीकडे मार्केटिंगाक पैसे. अरे आमचे पैसे ते हे व्हडले व्हडले लीडर आसात. डू यू स्पेंड आता आमच्या इलेक्शनाक आम्ही बोळसातले, माझे बोळसातले पैसे घालून हांवें बॅनर घातली. एकूच रिक्षा अफोर्ड जाताली म्हणून एकूच रिक्षा घातली. हांगा लोकांचे पैसे न्ही, कशेय ओगळावपा जाता. तुमकां कोणे फुकट पैसे दिले केन्ना ते तुम्ही कितें करतले? सांबाळून दवरतले का बेश्टे उडयतले? राती कोपाक गेले आणि कितें चिकन बिर्याणी बी खाल्ले काबार. ते बरे कामाक केन्ना आजार जावपाना त्या पैशांचो. अशेंच चल्ला हे गव्हर्नमेंटाचे. कितली ऍडव्हर्टिजमेंट रे बाबा. लायफान पयला खंय वता थंय तेजोच फोटो, म्हळ्यार सपनान सुद्धा सगळ्यांनी तेजोच फोटो पळोवपाचो. कितें चल्ला? लोकांक दिश्टी पडना काय? अरे माय लॉयलाइट्स हू आर स्टँडिंग ओवर देयर, डोंट यू हॅव ब्रेन्स? खंय आसा रे तुम्ही? माझे वांगडा तरी लागतात. म्हाका 8वेक स्कूल सोडपाक पडले, तुम्ही तरी ग्रॅज्युएशन केलें आनी तरी थंय रावल्या. खंय आसा रे तुम्ही माझे मुखार? तेन्ना मरे क्लासीन माझे मार्क्स तितले येनासलेले मरे, तुमचे येताले. आय थॉट यू ऑल वर हॅव्हिंग मोर ब्रेन्स, यू विल बी मोर सक्सेसफुल. What are you guys doing today? Working for somebody? You all used to point out and message over there मरे. कितें रे हो, खंयच्यान पैसे येयले म्हणून? या रे म्हाज्या वांगडा रावा रे मातशे 1-2 दीस. तुमचे हितून दम आसतलो मरे जाल्यार जोडलेले पैसे मरे लोकांक मोडून दाखया. आणि जोडलेले पैशांचेर तुमकां पगार कितलो मेळटा, प्रायम मिनिस्टराक जावं, सीएमाक जावं, तुमचे बाकीच्या मिनिस्टरांक जावं, ते पगारातले पैशांनी तुम्ही होर्डिंग लाया रे. लोकांले पैशार रस्तो करता आणि हम पर रास्ता बनाया रे भाई. अरे तुम्हारा ड्यूटी है वो. गवर्नमेंट सर्वंट क्यों बोलते हैं? हु इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट सर्वंट? बिकॉज यू आर बीइंग पेड फ्रॉम आर्ट मनी. हांगा कंपनी 60% ऑफ म्हणटा, हांगा तुम्ही 60% आमचे घेऊन वता पेट्रोलाचेरच. आम्ही घेता ऑनलाईन, ऑनलाईन 60% ऑफ. घेतले 60%, 100रातले 60 रुपीज सालवार केले, पण बाहेर सरल्यार 60 रुपये टाक करून गेले.
थंय सेटिंग आसतले सगळे, हम इधर 60% डिस्काउंट देंगे, उधर तुम निकाल ले लो. अरे आता तरी सुधरा, आता तरी समजात. किंवा क्रिकेट टिमान सुद्धा तेंडुलकर मातसो रिटायरमेंटाक घेत तोय भायर सरता. नाव वी नीड एड्युकेटेड people running our state. It is no more non-digital India. It is a digital world. सगळ्यांक सगळे कळून आसा. आता तू राहुल गांधीकूच पळय तेजे एड्युकेशनल क्वालिफिकेशन, जस्ट कंपेअर इट. कंपेअर ऑल द बीजेपी लीडर्स educational qualification to the Congress leaders qualification. Please, if you have one day time today, this one day will make a difference for thousands of days. I believe today is Sunday, tomorrow we are going to vote. On the day of voting, I do not expect anybody to not be under blind bhakt ideology. We wanted a change before. We thought, okay, previous government is बुरे दिन अच्छे दिन आएंगे. अभी अच्छे दिन आए क्या? पेट्रोल 60 का था, वो अब 100 रुपए का है. वो अच्छे दिन है कि 160 रुपए का पेट्रोल चाहिए 2027 में, लिख के ले लो. अगर ये गवर्नमेंट रही तो. पहले गवर्नमेंट में तो बोला था कि बाबा ये बॉन्ड्स ले लो, ये पैसा ले लो. आम्ही बल्कान सामान घेता तेन्ना सवय पडटा काय शॉपार वचून एक पॅकेट घेतल्यार सवय पडटा. सवाय पेट्रोल मेळपाक जाय म्हणून इराणाकडेन एक डील केल्ली. आय डोंट वॉन्ट टू गो इन दोज डिटेल्स बिकॉज टेक्निकल लँग्वेज सगळ्यांक समजपाक येना. थोडे एक बिझनेसमॅनाक समजतले आणि तेका एक्सप्लेन करून इलॅबोरेट करपाक टाइम ना. पण इतलेच समजा की पहिले अमाउंट इतलो दिल्लो कि बाबा हमारे इंडियन लोगों को पेट्रोल सस्ता मिलना मांगता है, ये एक्स्ट्रा पैसा ले लो तुम, ये बॉन्ड्स ले लो और हमको सस्ता पेट्रोल दे दो. आणि तेजेर एग्रीमेंट असता. तुम्ही केन्नाय गाडी घेता एक साइन मारतात पेपर, इन्स्टॉलमेंट बाउन्स जालो जाल्यार पेनाल्टी पडटली म्हणून. यांच्यानी पेनाल्टीची आवय बापूय भुरगीं सगळी जत्रा एकठांय करून वाडयल्या इतले की तेका लागून त्याने ईव्ही हाडल्या, इलेक्ट्रिक व्हेकल, हायड्रोजन फ्यूल करपाक स्टार्ट केला. कित्याक पेट्रोल घेवपाक परवडपाना 2026-2027. 80 रुपयाक पावतले हांगा 160 रुपयाक पेट्रोल पडटले आमकां. आणि मागीर म्हारगाय कितली वाडटली तुम्ही चिंतून घ्या पयलींच. बेश्टेच कोण तरी येयले, बिझनेस वुमन येयले कोण तरी आणि रावले म्हणून जायना. टीम तीच असतली, तितून एक प्लेयर हाडलो म्हणून जायना. One apple can spoil the rest of apples. One good apple cannot repair the bad apples. Keep this thing in mind, people. One spoiled apple can spoil the rest. Now in this team, one good apple, if it is come, you think a good apple can repair or remove the infection of the rest of the apples? No, sorry boss. That is why I am also out of politics. If I have a good team of 10-15 youngsters who are of the same ideology, who have worked and earned their own hard-earned money. I live in my own house. I don't trouble my mother or father. I don't have any inherited properties which were already sold when my father passed away. And I have come up. You can ask my mother or my history, or तुम्ही माझे डिपार्टमेंट खंयचे घालता घाला, खंयच्यान इल्लीगल पैसे माझ्याकडे येता. हांव ओपन तेका लागून ओपन व्हिडिओज घालता. I don't have anything to worry about. My children are safe, my wife is safe, she is earning, my children are in happy hands, my mother is taking care of them also. I have done well in life, earned my own money, that is why I am proudly speaking. Not recorded videos, live videos. दम असा live video उलोवपाक. ते आपणाले एक डायलॉग प्रॅक्टिस करून येतात हे सगळे नेता, अमित शाह, मोदीजी सगळे प्रॅक्टिस करून तितलोच म्हणटले आणि वयतले. 1 hour anybody has got the guts to talk about. Whenever we fight with small shopkeepers, अरे महंगा दिया रे सामान, तू कम कर मरे, थोड़ा कम कर दो मरे. 150 रुपया मातशे उणी कर मरे, कितें रे म्हारग दिता मरे तू. अरे गव्हर्नमेंटाकडे विचारपा ना तुम्ही, आमचेच पैसे खाता. पेट्रोल मातशे सवाय कर म्हणे म्हणून. गरीब कोण आसा 4 केळी विकता, एप्पल विकता, त्याच्याकडे 200 रुपया मॅडम डझन. कितें उणी कर मरे, 10 रुपया तरी. पण हांगा पेट्रोल वाडयले तुम्ही बिंदास घेत आसा.
So when we argue with small vendors, why can't you argue with this present government? Are you all blind? Or the government has made us so blind and so busy in life that whatever illegalities they are doing, we are ignoring them. Why? Because we are so busy. कोणाकडे टाइम आ रस्त्यार येवपा, बिल भरपा आसा फाल्यां, अरे इन्स्टॉलमेंट भरपा आसा. सोशल मीडियाचेर पळोवन हांवें व्हडलो टीव्ही घेतला बजाज फायनान्साचेर, हांवें आयफोन घेतला बजाज फायनान्सार. अरे बाबा तेजे भाडे भर, म्हाका इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय, कामाक वचपाक जाय, हांगा म्हाका प्रोटेस्ट करपाक येवपाक टाइम ना. दिस इज वॉट अ गव्हर्नमेंट, प्रेझेंट गव्हर्नमेंट हॅज मेड अस. तूं मातशें चिंत कितें घेवपाक लागून तेजी एडवर्टायजमेंट चालू जाता आनी मागीर घेवपा दिसता. गरीब तो गरीब जायत व्हरता मागीर. तेंचे पार्टी सपोर्टरांक पेट्रोल सवाय मेळटा दिसता म्हाका 60 रुपया. ताका लागून तांकां सपोर्ट करपाक लागल्या. मातशी तरी तकली दवरा रे. I don't want to take you guys' name who are there. Few, 3-4, my classmates. Assembly इलेक्शनाच्या टायमार आमचे कोविड सर्टिफिकेट, without that we could not go out anywhere. Poor thing, our youngsters, all are shippies, everybody had to take those boosters and go. और भाई गुजरात में 800 रुपए में सर्टिफिकेट रियल ओरिजिनल फ्री में मिल रहा था. इतना याद रखो. गुजरात के डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में से 800 रुपए में कोविड सर्टिफिकेट मिल रहा था. विच यू पुट ऑन द सिस्टम ऑल्सो इट विल कम ओरिजिनल. भरपूर जुमला असा. आता ही कंपनी 215, this one particular company was making 215 crores profit, and that company donates 1360 crores to the government through electoral bonds. अरे भाई ये ट्रिक तो हमको भी बताओ. आमकाय शिकाय मातशे पशकस करपाचे. आमचे गोंयकार लंडनाक बी वचपाना, दुबय वचपाना, कुवेट वचपाना. ही ट्रिक तुम्हीच करीत रावतले. And please do not support religious politics. ये धर आपूण देवाक वळखता, हांवें हांगा प्रसाद घातलो, हांगा प्रॉमिस केली, हें केलें. बाबा सी, हांव खंयचेच देवाक मानना. म्हाजे गाडयेन केन्नाय पळयले तुमी जाल्यार मुस्लिमाचोय देव लायल्लो आसा डॅशबोर्डार. केन्नाय पळया. म्हाजे फोटोज और व्हिडिओ पयलींचेय काडा, ओपन करा. कितलेय वर्साचे, आतां लायला ना तुमकां दाखोवपाक लागून. मुस्लिमाचोय देव आसा, कित्याक म्हागेले बायल मुस्लिम. क्रिस्तावांचो सेंट मायकल आसा मदीं सेंटराक लायला, बिकॉज माय सिस्टर इज मॅरीड टू अ कॅथलिक. गणेश आसा, गणेशजी आसा गाडयेन, बिकॉज आय एम अन हिंदू अँड माय फादर नेवर टॉट मी पॉलिटिक्स विथ रिलिजन. तुका कितें जाय तें खा म्हणटा तो. कित्याक क्रिस्तांव भाव जर बीफ खाता जाल्यार आमी गीता, कुराण आनी बायबल म्हणटा ऑल गॉड इज वन. सगळे देव एक. आणि क्रिस्तांव भावूय एकूच देवाचे न्ही. तेंच्यान बीफ खाल्लो म्हणून तेंच्या पोटान कितें कॅन्सर जालो? मुस्लिम भाव बीफ खाता म्हणून कितें कॅन्सर जालो? ना न्ही. ऑल गॉड इज वन. एनीथिंग इफ यू ईट, बिकॉज ऑफ ईटिंग बीफ, पोर्क or anything, you are dividing, making all such kind of things. हिंदू, मुस्लिम तितलेच करपा येता. कित्याक यू आर नॉन एड्युकेटेड मिनिस्टर्स. टॉक ऑन एड्युकेशन, टॉक ऑन जॉब्स, टॉक ऑन टेक्नॉलॉजी. You all are threatening WhatsApp. Give us details, otherwise we will put case on you. अरे हे किती चल्ला? लोक भितात बी व्हिडिओ शेअर करपाक. हांवें पळयला, आय हॅव सीन द डिफरन्स इन द काँग्रेस गव्हर्नमेंट when Nehru also, when opposition is to debate or argue, you see his videos are there. Good point you raised. Thank you so much. Opposition is supposed to help and take positive ideas from them. तुका कोणे शिकयलो? सरान शिकयलो बाबा अशी बॅट मारनाका, अशी कर, पांय चड मुखार घालनाका, मुखार मातसो प्रेशर दवर आनी कीप द बॅट बिलो द हेड, बिहायंड द हेड. आता तेणे सरान सांगले, आमचे क्रिकेट सरान, की बाबा अशी खेळ म्हणून. तू तेका जेलीन उडयतलो? बोलो
भारतीय जनता पार्टी जी, अगर हमारे टीचर ने बोला कि ये सम रॉन्ग है तो आप उसको अंदर डालोगे? किसी ने के बोला कि भाई आप नो एंट्री से आए, गलत कर रहे हो, तो जो बोलेगा पुलिस वाला कि तुम नो एंट्री से आया बोल के, तो पुलिस वाले को अंदर डालोगे? हांगा तुमचे अगेन्स्ट कितें म्हणल्यार भितर डायरेक्ट चंद्रार धाडटा तुम्ही. बिकॉज y'all cannot accept defeat, y'all are not competitive. तुमका अंपायर विकत घेवपा जाय, प्लेयरांकूय विकत घेवपाक जाय आणि गेम जिखपा जाय. Y'all don't have the guts to fight on your own ability because y'all have defaulted. And that is not a problem because you can only be successful through failures. Don't worry, y'all have failed. Only if you fail, you will learn. If you are always winning, you will never learn, never improve. So no problem. Don't take it negative and लोकांक भितर उडय नाका. ईडी हाडली, हे हाडले, त्याची केस खंयची आसा रे पळय रे, ताका काड भितर घालना, कितें जातलें? घालता घाला. माझे ग्रँडफादर सुद्धा 7 वर्सां काल सांगला फ्रीडम फायटर दत्तात्रय शिंदे म्हणून. 7 years he was in jail during Gandhiji. He has books signed by Gandhiji. He's been with him in the jail. Was he scared? Are we scared? कोविड टायमार हांव भिला, अरे कोविड जातलो हांव मरतलो म्हणून. 100 लोकांक आधार केलो म्हणून वड्डे भायर काढून मरतलो. 100 न्ही, लाखांनी लोकांक, 3 लाख मायज लोकांक हांवें एकल्यानी आधार केला. तेन्ना तुमची गव्हर्नमेंट भायर सरिल्ली. परमिशन दिताले तुम्ही? म्हाका कशी तरी धावपळ करून हांगा थंय फोन कॉल करून परमिशन घेवन पहिली बस हांवें हाडली गोंयांत, फ्रेंड्सांचो हेल्प बी घेवन. लोकांक राशन पावयलें हांवें. I can proudly say people saw my work openly from the day that I have put videos. It is not हांव सांगता तें 15 लाख बेजिंगे म्हणून तसली सांगना हांव, कर्तुकूच उलयता. आणि इलेक्शना पिड्यार सुद्धा जालो, म्हाका खबर आशिल्लें कितें जालें तें थंय. 99% बॅटरी आसलेली सगळे मशिनांची. तांकां विचार, उल्हास तुयेंकाराक विचारा, वालांका आलेमावाक विचारा, प्रतिमा कुटेनोक विचारात आणि आवर्तान फुर्ताडोक विचारा. सगळे मशीन 99% कसं जाले 20 दीस बंद आसलेले मशीन. आय डिड नॉट आर्ग्यू ऑन दॅट बिकॉज आय डिड नॉट हॅव द कॉन्टॅक्ट्स टू स्कॅम द मशीन्स. आय फेल्ड. आय कुड नॉट प्ले द गेम प्रॉपरली. पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम दिस इज. I could not play that game by giving crores of rupees to adjust my win in the election, so I lost. And I chose not to be in politics until and unless we have few like-minded people getting in. Okay, 15-20 जाण youngster मुखार सरता, हांवूय भितर सरता तेजे वांगडा. Because it is said that one clean apple, a good apple, cannot repair the rest of the apples. I will also get spoiled in the bargain. I want to be doing social work. Lot of people said, तू आणि कितें रे social work करतालो बरं आसलेलें. You are all right. I don't have ego. I will say that you guys are right. I did a mistake by contesting. I should have been a social worker. I need a lot to learn more. In spite of me earning lakhs and crores of rupees, I still need to learn more. But over here there are some political parties we have not earned even 10 lakh rupees in a month or a lakh rupee also in a month, no savings also, and ते येयले आमकां शिकोवपाक आतां फुटबॉल घेवन. एक धाकटे भुरग्यांचे टिमी बरोबर एक फुटबॉल मॅच लाया तुमची, तुम्ही जिखून दाखयता? आसा कापसतात तुमचे कडेन? हांव लायता चॅलेंज. तुमची जी टीम आसा, तुमचे सगळे मिनिस्टर कोण, तुम्ही बसल्या सपोर्टर कोण आसात ते बशिल्ले, ते इलेक्शनाक बशिल्ले ते एक सायडीन, आणि आमच्या तरणाट्याची एक टीम हाडटा आनी दवरता. फुटबॉलच जिखून दाखया रे, इलेक्शन सोडा रे बाबा. दूर की बात आहे. माझ्या असल्या बिझनेसमॅनाक सुद्धा पॉसिबल ना ते प्रॅक्टिकली. आणि भरपूर पावस, 10 तरी पावस वचपाक जाय म्हाका. हांव मुखाल्यांसून सांगता, आय अग्री दॅट आय एम नॉट रेडी फॉर इट. टू रन विथ हुसेन बोल्ट, यू नो हाऊ मच आय विल हॅव टू रन. आय एम अ गोल्ड मेडलिस्ट 100 meters. नॅशनल कार्टिंग चॅम्पियनशिप सुद्धा मांडली 10 दिसा भितर प्रॅक्टिस करून. तरी हांव म्हणटा की म्हाज्यान जावपाना ते. अजून भरपूर टाइम आसा, भरपूर शिकपाक जाय. कित्याक लोकांक त्रासांक घालूंक शकना हांव. म्हाका सेल्फिश
मोठो ना मागेल की हांव जिखलो इलेक्शन, हांव मिनिस्टर जालो म्हणून. ना बाबा, गरजूच ना. म्हाका भरपूर रिस्पेक्ट आहा मार्केटान. खंय वता ते रिस्पेक्ट करतात. डॉक्टराची केस एक जाल्ली तितून सुद्धा व्हिडिओज आसा माझे कडेन. दाखयले सगळे दुसरे डॉक्टरांक हेणे कशें एग्री केला ते. चूक जाली आपणाली, मान्य करता म्हणून. तेन्ना सगळे म्हणपाक लागला ना ना सारखे आसा तुगेले, आमकां कळोन येयले की बाबा अशेंच जाता म्हणून. ओगी रावलो हांव. आसूं, सत्याक लागून झगडला सद्दां. माझे जोडलेले पैसे घालून झगडला. कितले लोकांक आधार, ऑक्सिमीटर्स जावं, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स जावं, राशन जावं, ट्रीटमेंट कॉस्ट जावं, कितले केला रे. तरी सुद्धा म्हाका दिसता की आय एम नॉट रेडी. बट यू गायज, आरजी, what you all have done for the state of Goa, apart from taking big rallies and big meeting and what do you call it, disrespecting other leaders. अरे तुम्ही देवाक मानता, भगवत गीताक मानता, तुमचे भितर ख्रिस्ताव आसा, बायबल मानता, तुमची मदी मुस्लिम आसा, तुम्ही कुराण मानता. थंय बरयला खंय? He has said, no, all the children belong to me. All are God and our creator is one. How, who gave you the guts to disrespect other human being? तो खंयचे political party. You are pointing out fingers because you don't have your own success to talk about. तेका लागून तुम्ही दुसऱ्यांचेर बोट घालतात. People who always talk about others are not successful themselves. That is why they've got lot more to talk about others. यांच्यानी आपूण जाऊन कितें केल्लें जाल्यार दे वूड हॅव स्पोकन. आमी कोविडान अमके 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 केले, ओके, आमी इंडियेक लागून अशें 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 केला, आमी ओके अमके ट्रीटमेंट केल्या भुरग्यांची, आमी काम करून जोडलेले पयशे आमी एकठांय करून अमके मनशाक धंदो घालून दिलो. केला रे तुम्ही कामां, मातशें दाखया मरे. हांवें कितें केला तेजे 10% सुद्धा तुम्ही केल्या जाल्यार दाखयात रे मातशें, जोडलेले पयशांतल्यान. तेन्ना मानता हांव तुमकां. I never spoke against you all, but you all are taking Goans to a different angle. This is not about Goa, this is all about India right now. Keep Goa aside. People who are saying गोंयकारां साल्वार करा, ना चिताक हांवें इंडियेक साल्वार करपाक जाय. इंडिये भितर येता आमचें गोंय. So please, for this election, don't get diverted by this. आरजीच आमकां सपोर्ट करतलो आणि हियर सगळी पार्टी आपणाले डिफरन्सीस सायडीक दोन एकट्यान जाल्या. Somebody wants to join. Let's do this. I have never done it before. Who wants to join? Baba Francis, adding you. Whatever it is, anybody who wants to join and talk some more, please, you are most welcome. साहेबा कितें मोठोसो दिता? You want to say something? Please speak. He left, I believe. No problem. Anybody wants to join? Very much open to, but keep one thing in mind, guys. We have failed. We have petrol prices hiked. We have diesel prices hiked. We have cylinders hiked. And because of these basic needs, कित्याक पेट्रोलाक लागून सगळे चेंज कितें जाले, डिझेलाक लागून सगळे चेंज, ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वाडटा, तोच कॉस्ट मागीर आमचे धान्याचेर पडटा, प्रोडक्टाचेर पडटा, तेन्ना सगळे वाडपाक लागता. पेट्रोलाचेर हेंच्यांनी ऑलरेडी 23 lakh crores they have made in these 7 years, and they are not paying the country who is supplying us petrol. That is why interest amount is increased on the petrol, and to recover that interest amount, these people are putting taxes on our fuel and increasing the fuel price and still not paying. That is why they are bringing in alternative fuel right now by saying no, ग्लोबल हे पेट्रोल काबार जातले, हे जातले, ते जातले ना. काबार काय जावपाना बाबा, हेंचेकडे अफोर्ड जावपाना दुसरे कंट्रींतल्यान घेवपाक. इतल्याकूच लागून इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स अँड हायड्रोजन फ्यूल दे आर ट्रायंग टू ब्रिंग इन. प्लीज स्टडी.
Please don't go because the entire media has been bought by this. Have you ever seen before so much of advertisement on the streets of government? And why a particular person's government? It is the government of India. किसकी सरकार क्यों बोल रहे हो? Come, Kukus. A future of India. I don't want you all. Come here, come here, come this side. One fellow, come this side. One fellow, come here slowly. These boys also, both the sons of mine, I have taught them very well how to help the people who are in need and not follow the wrong. Who do you like, baby? Who do you like as a leader? Who you were telling me? तुझे कौन पसंद है? गांधी जी पसंद है. क्यों पसंद है गांधी जी? क्योंकि अच्छा है. क्या क्या अच्छा करता है? किसी को मारता नहीं है और हाँ एंड को भी मारता है. एंड को भी नहीं मारता. This is what they know, that a small brain should be thought a small thing, that Gandhiji never even killed an ant. He never put anybody in trouble who spoke against him, but in return he got murdered. No, Kuku? Yes. And you will ever do anything bad to people who do bad to you? No. 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 You always support the poor and help them always. Yes? Yes. Yeah. And because this is our future, guys. I don't want my children to suffer in this kind of expensive world. How hard they will have to work. Without us, will they be able to live in this expensive world today? I'm telling my friends who are supporting the present party. अरे तुझे भुरग्यांक तुकाच कितले कास्तीक जाता आसतले. तुमका ते तोप तीग जाण माझे कोण फ्रेंड आसा तांकां तुमकाच त्रास जाता आसतले इतले. तुम्ही चिंता तुमचे भुरग्यांचो फ्युचर. Okay, don't come openly, but vote at least for the right party. We will bring you back in power if you want, if you learn from your mistakes. You got 10 years. You did your mistake. Now, please, तेंडुलकर आउट जालो. कंपायरान सुद्धा आउट ना म्हणले जाल्यार सुद्धा चलपाक लागता. तसो रिस्पेक्ट दवरा. डोंट प्ले डर्टी ईव्हीएम मशीन हॅकिंग. कोणा भिवणोवपाचो भितर घालपाचो इलेक्शना पयलीं. अरे बाबा, दम नहीं है तुम लोगों में. सिर्फ अंदर डाल सकते तुम लोग. दम है सीना तान के अच्छा काम जो भी किया है तुम लोगों ने बताओ. लोगों को चूज करने दो. वो भी. So be careful, guys. Be very, very careful. Be smart enough. I'm supporting Captain Virato for a reason that he has served the nation. And a soldier has got such strong ethics. Even if he wants to, he will not be able to do wrong. I fear my father. I don't believe in any of the God because he told me there is no God. Humanity is the only biggest religion. मनीस पण हांव पयलीं वयतालो. सांगताली मम्मी, देवळाक सॅटर्डे वचोन तेल घालपाचे. अरे कित्याक? तेल घालपाक बंद केलें तरी जियेता न्ही. तरी काम केलें न्ही. एड्युकेशन मेळोना तरी सक्सेस जालो न्ही लायफान. कोणा चोरलो, कोणा लुटलो, कोणा मारलो. During elections, you have to give all your details of all your assets, all your cases. What cases did I put in? You'll have my details. Government has got my details. I put in. If there was any case on me, please tell me. So guys, please think about it. It's a very heart-wrenching situation in other parts of India, which we are unseen. Please follow Dhruv Rathi. He is exposed with details. And simple thing, let me talk about is COVID again. We did not have to take that vaccine, put us in trouble right now. How will we remove the vaccine out of our body? I was lucky, my brother is a doctor, he told me not to take it. I told the people, I made videos also, but it would go wrong. It was risky for me also to say anything. But I'm happy I did not take the vaccine. And today, youngsters are dying. My friends are dying of 30, 35 years of age. Heart attack. Hare?
Be careful, guys. I'm sorry for taking your time. It's Sunday today, so I don't mind taking a long hour live video or anything. But these were the points. If you all have anything in the comment section, please mention. Let me just check. And here, one thing keep in mind. आमचो CM जावन एकमेकाक हेणे अशें केले, त्याची आवय ही आशिल्ली, त्याचो पणजो हो आशिल्लो. अरे तुका कोणे रायट दिले रे? देवाक मानना रे तूं? देवळान वचना रे तूं? तुझे भगवद्गीतान बरयला दुसरे पार्टीचे लिडरांक डिसरिस्पेक्ट करपाक. तेजेर उलय तूं, आवय बापायचेर कित्याक? आम्ही सद्दां झगडटा हांगा. तू कितें म्हणटा जाल्यार म्हाका म्हणा आवय बापाय गाळी मारनाका म्हणून. तू ओपनली काडटा मरे सगळ्यांले आवय बापूय बीन. हॅव सम रिस्पेक्ट. यू आर अ डॉक्टर, यू आर एज्युकेटेड. तुम्ही देव देव भरपूर करतात. देवाकडेन उलोवपी लोक सुद्धा तुमकां जॉईन जाल्ले आसात. त्या देवान भगवद्गीतान बरयल्लें आसा की आय एम द क्रिएटर, ऑल चिल्ड्रन आर बिलोंग टू वन गॉड अँड यू. आता हे सिंपल एक्झाम्पल. तुझी भुरग्याक हांवें गाळी मारल्या तुका लायक जातले रे? कोणू जाओ, तुम्हें मिनिस्टर जाओ, कोणू जाओ, प्राइम मिनिस्टर जाओ, कोणू जाओ, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे तो बच्चे नहीं छोड़ो, तुम्हारे बच्चे जो भी है मिनिस्टर के, मैं गाली मारेगा तुमको पसंद आएगा, तो तुम भगवान के बच्चों को कैसे गाली मार रहे रे? Who gave you the authority to talk ill about our God's children? जीसस के बच्चों को, अल्लाह के बच्चों को, गणेश जी, शिव जी के बच्चों को उल्टा बात करने के लिए अपोजिशन लीडर भी होता मरे देवळा, तुम्ही होता मरे देवळा. Without talking on religion and talking about each other, if you can fight, that means you have done something in life. If you have not done anything in your life, you will talk about others only and go forward, because you don't have anything of your. तुम्ही तुगेले ओन काय केले ना. तुम्ही 10 पैसे जोडले जाल्यार तू तुझी लाईफ स्टोरी सांगतलो. अरे बाबा हांवें अमकें काम केलें. माझी स्टोरी आसा. माझो बापूय व्हडलो आसलो तेन्ना सगळे मिनिस्टर देरान येवन बसतले. चव्हाण बाब डोनेशन दी रे, डोनेशन. याद आसा मरे? साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा सगळे मिनिस्टरांक चव्हाण बाब याद आहा मरे? हार्लेम फेस्टिवल केल्लो तो. सगळे देरान आवय घेवन विचारतले मागेले, मॅडम मूड बरो आसा न्ही आयज? मागीर भितर येतले चव्हाण बाब डोनेशन. मागीर आमगेलीच गाडी घेवपाची आणि म्हाका बसोवपाचो मांडेर डेअरी मिल्क काडपाची. 10-15 डेअरी मिल्क घेवन येवपाची, टेबलार दवरपाची. डॅडी 3 काडटालो आणि बाकीचे वर म्हणटालो नेक्स्ट टाइम प्लीज डोंट डू दिस ब्रायबिंग बिझनेस ओवर हियर टू गेट डोनेशन्स. ते टायमार मागीर बापायन भरपूर डोनेशन दिल्या. बट after he was no more, I saw everybody's true colors. That is where I got the guts to fight by myself. Although I did not have education, I thank my teachers of Manovikas, Teacher Valiant, Teacher Novia. Thank you so much, and I'm happy. They always comment on my videos saying you're doing right. And that is why I don't fear myself that I'm doing wrong, because my teachers, when they are saying I'm doing right, that means I'm practically doing right. I don't talk negative about others. Because I have got my own doings. I have struggled. I don't depend on others. Nor have scammed somebody over here. ताका लागून लाईव्ह व्हिडिओ काडटा सद्दां. रेडी केल्ले व्हिडिओ एडिट करून घालना. So guys, please think this time we don't need the government who have inflated the prices from 300-400 or 500 of cylinder to 1,200. Petrol from 60-64 rupees to 100 plus. And not just supporting the opposition, but if they also don't do right, I will speak against them also. बीजेपीक सुद्धा वोट मारला. माझ्या आवाईन सांगले, माझे तकलेन आलेले त्यांना. खबर आसा त्यांचे कार्यकर्ते कितली फाटी आयले घराकडे. ओके म्हणले आणि मारलो त्यांना लागून. पंचायतीक सुद्धा मारलो
आता फोन येयलो त्यांना डायरेक्ट सांगले का, काल फोन येयलो म्हाका डायरेक्ट सांगले बाबा तुका खबर आसा मरे कितें चल्ला तें, तरी वोट कर म्हणटा तेणें डायरेक्ट म्हाका ना 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 दिग्विजय बाब पळय आमचे मध्ये दुश्मनकाय जावपाक जायना, पॉलिटिशियन येतले पॉलिटिक्स येतले वयतले, तुमकां खबर आसा सगळे रायट कितें आसा ते, यू कॅन गो अहेड. दिस टायम ही डीड नॉट कन्विन्स मी, ही सेड what to do, I am working for the party, so it is my duty to call you, but this time I will not convince you or not debate. Last time he debated, this time he didn't debate. I respect him for that because he respected my decision that I am not going to vote for the present government. I voted for you all twice. चेक करा नेल्यार तुम्ही, नेल्यार विचारा तुमचे तुयेकाराक विचारा आणि तेजे पंचायत मेंबरांक विचारा तुमकां वोट घातलेलो काय ना म्हणून, पळया चेंज दिया म्हणून. आय एम अ पर्सन हू इज नॉन बायस्ड. लास्ट टाइम वी सपोर्टेड you all, now we have to support somebody else to see if they are going to do the work. If they do worse than you, then yes, we will bring you back, but we will not talk bad about you. You did your, तुही खेळलो, बाउन्सर जालना तुज्यान घेवपाक, यॉकर घेवपाक जालना, आता मातशें प्रॅक्टीस करून परत या न्ही प्लीज. Somebody who has played for 60 years, let them show their experience. The blood is trying to play right now. The blood that saved us before. The blood that gave us Azadi. And you all are blaming them for it. They died for the country and now you all are blaming them. This is wrong. Negative कोणाचे उलयता तांकां सपोर्ट करप ना. जातीवादाचेर कोण झगडटा तांकां सपोर्ट करनाका. राम मंदिर हाडले आणि खंयचे मंदिर हाडले, कितले मस्जिद हाडले, कितले मस्जिद हाडले तुम्ही इंडियन, कितली इगर्जी बांधली तुम्ही इंडियन. पूण इलेक्शन टायमार ओ बिशप ओ तेजा वयलो तेका याद करता तुम्ही, मौलानाक याद करतले तुम्ही, त्यांची लँग्वेजीन उलयतले तुम्ही, पूण हाडटले फक्त राम मंदिर आमी. कित्याक रे बाबा. I think the new tradition should be, there should be no temple, there should be no church, there should be no what you call it mosque. There should be only one temple where all religions should go in one temple only, because this religion is made by humans. I think humans should change this and make all religion one. If we say all God is one, all religion is one, please don't divide us on religion. I don't believe in religion because I clearly told you my wife is a Muslim, I am a Hindu, my sister is gone to married to a Christian and she follows Christianity. So in my house I've got all religion. Okay, Sikh na poya magal cholo bin jalo jalya. Maybe they may marry some Sikh woman, some other religion. I don't have any problem. They marry any caste. We are humans. मुस्लिमाकडे दुसरे डोळे ना, दुसरे कान ना, ख्रिस्तावाकडे दुसरे डोळे ना, दुसरे कान ना, सगळे सेम आम्ही इंजिन. So please don't divide us because of आप मुझे इस इलेक्शन जिता के ले आओ, सबको फ्री में हम लेके जाएंगे ला राम लल्ला का दर्शन करायला. बाबा कितें इतली लाचारी हाडल्या की आम्ही आमचे पैशान वचपाक जायना. हमको फ्री नहीं चाहिए. Teach us, give us how to catch the fish. Don't give us the fish in front of us. रोजगार दे दो, जॉब्स दे दो. हम पैसा खर्च करते हैं हमारे पढ़ाई के ऊपर, आप नहीं करते हमारे पढ़ाई के ऊपर खर्चा. हमारे माँ बाप हमको स्कूल का यूनिफॉर्म लाके देते हैं, किताबें लाके देते हैं, पेंसिल पेन लाके देते हैं, हम खर्चा करते हैं. और हमको जॉब तो दे दो भाई. हमारे हिंदुस्तान में हमारे बच्चे हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं. जीना हराम कर दिया है आप लोगों ने. हमको हमारे बुरे दिन ही दे दो, अच्छे दिन में जीने नहीं आता हम लोगों को. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलता है हमारे साथ. बुरे दिन लौटा दो, अच्छे दिन आपके पास रखो. हमको नहीं चाहिए. या प्रैक्टिस करके आओ बुरे दिनों का. थैंक यू सो मच गाइस. प्लीज शेयर maximum. Please do change this government this coming time. People who have taken, I will
demand this time. Once given, you should not ask, they say. But this time, whatever support I have given you all, जितल्या लोकांनी माझ्याकडल्यान आधार केला, जर तुम्ही कर्मान मानता की हांवें तुमकां आधार केला, तुमकां राशन पावयला, प्लीज listen, only listen to me, don't give me anything else. Give vote to a new party this time, our older party, Congress party this time. I'm proudly saying, please bring them back again. Whosoever I have supported, 3 lakh मायजूत लोकांक आधार केला, minded people, whether it is काणकोण, whether it is पेडणे, कृष्णा पालेकरा थ्रू पेडण्याक हांवें कोण कोणाक आधार पावला, कृष्णा पालेकरान कोणाक आधार केला पेडण्याक, Lenin in the Kankon has supported hundreds of people. I have donated to him. He has supported rest of the places. I have personally गेला. कुरचोरे जाऊं, सांगे जाऊं, कुरचोरेचं तुमगेलो डेप्युटी कलेक्टर जाऊं, तुम्ही मागवून घेतले माझ्याकडल्यान 1000 किलो तांदूळ बिंदूळ हांवें हाडून दिल्या. मातशे प्लीज जेणे कोणी तांदूळ जेवला मागेले, हांवें कोणाक आधार केला, कोणाक ट्रीटमेंट केल्या, प्लीज spread this message to your neighbors, whoever I have supported. Not for me, I have not taken money. I have gone from my side. म्हाका ego ना दे दुसरे पॉलिटिकल पार्टी आरजी भशेन. हांव एकटोच झगडला मागे इलेक्शन म्हाजे पयशार, म्हाजे कुस्तारार. So I have no fear to, and I have not said bad to anybody. So whoever has got small support from me, please do not vote for the present government. This time I would say, let them recover from their losses, what they have created, and now Congress will have to pay off all those losses. So don't expect wonders to happen overnight. So guys, please, and I am requesting all my friends from Loyolas, please don't be blind, bro. तुम्ही साइडीन उभी रावतात, खबर आसा म्हाका, you are supporting, it is your choice, I cannot force you, but think about it practically, research about who you are working for, and then work for it. Don't be blind. We are educated. Please keep the name of your school and teachers above alive. So many teachers who taught us must be shamed on you all. How will they even come and tell you, am I happy? My teachers are saying you are doing a good job. She will be must have already commented also. So guys, please, there is a lot of disaster happening. Everything is inflating. गरिबांकडे इतलेच पगार मेळना 30-40 हजाराचो. प्रायव्हेट हॉस्पिटलान वचून ट्रीटमेंट करपाक. गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल जाल्यार सांगत नाका तुम्ही. Right from Kankon, from the border of Karwar till Verna, we have no safety, we have no hospitals, only private hospital is there. आमचे साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कांयच पॉसिबल जावपाना. कितली वर्सां जाली. Vishwajit sir must be busy, so he doesn't have time, maybe, because there are no people staying in the South Goa. North Goan चड लोक रावता म्हणून GMC ऑपरेशनल आसा. साउथ गोवान कोणूच रावना बाबा. काणकोणचे लोकांक हाडटा म्हळ्यार 1.5-2 वरां वता बाबा. What is going on? People of Kankon, I have supported you all maximum. विचारात निल्यार तो लेनिन म्हणून आसा, तो फाटल्यान रावता, इगर्जे फाटल्यान, काणकोण इगर्जे फाटल्यान रावता, ताणे कितले जाणांक डोनेट केला थंय. 1000-1500 लोकांक तरी पावयला आसतले आमचे राशन. प्लीज, तुम बोलते वीडियो घालता न्ही, हमको बीजेपी सरकार ने राशन दिया. अरे हमने भी राशन दिया, महीने राशन दिया खुद के पैसे का. तो हमको सपोर्ट करो इस बार. इंडिया अलायंस को जिताओ, कांग्रेस को जिताओ. हम बोल रहे हमारा राशन भी खाया ना. कोविड जिस टाइम मुश्किल में था तभी हमारा राशन खाया. मैं बोल रहा है, उलोवन दाखयता आयज रॉंग है, चुकीचे है उलोवन दाखयता ते, पण आमचे इंडियेक साल्वार करपाक लागून उलयता. कोण कोणाक आधार केला माझ्या बुकार नंबर ना माझ्याकडे, बरोवन दवरून नानील्या फोन मारतालो. कोणाक एकल्याक सुद्धा फोन मारला न्ही हांवें, वोट मारनाका. एकट्याक कमेंट मारून येत की हांवें कोण कोणाक राशन दिलं, कोणाक ट्रीटमेंट दिलं, ताका फोन मारला का म्हणून. आयचे पयलीं कोणाक फोन मारला आनी सांगला बाबा काँग्रेसीक वोट मारा म्हणून. केन्नाच करपाना हांव असलें. कोणाच कोणाक फोर्स करपाना. This government is
forcing us to do a lot of things and people are scared. I don't get scared. You put me inside. My grandfather has gone and come. I mean, maybe I need to also see what is it on the other side of it. Without doing any mistake, to go inside is some different. Okay, murder केलो, rape केलो, चोरी केली आणि किती केलं आणि भितर केलं एक different. But काय करनासतना भितर वचप एक different. I can give my life. Okay, I had to struggle and work for my family because I did not have education and anything. Otherwise, definitely, if my father was there, I would have gone to the Indian Army. Proudly given my life for the country. One of my son definitely will go and will serve the nation, and they will also continue the good deeds that I have done the way I continue the good deeds of my father. Thank you so much, guys, for being with me for such a long video. Tomorrow, one last time, I will remind you all because our memory is very short. 26/11 झाले, पुलवामा अटॅक झालो, आम्ही सगळे विसरून होतात. कोविड झाले, आम्ही विसरतात. कोविड टायमार कितलो बोवाळ मारलो तुम्ही तो याद दवरा लोकांनो. कितले तुम्ही रडले, कितले लोक तुमचे मेले ऑक्सिजनाक लागून, ट्रीटमेंट मेळना लागून, एम्ब्युलन्स येना म्हणून. विसरना त्या टायमार तुम्ही रागान आशिल्ले हे गव्हर्नमेंट कितें करता म्हणून आमकां. तोच राग आयज दवरात बिकॉज इट वॉज रिसंट. आमकां वॅक्सिन मारल्या ते वॅक्सिना लागून त्रास जावपा आसात आमकां फुडें. आमची जन्माक येवपा आसात भुरगीं तांकां डिसेबिलिटी जावपा आसा, याद दवरात. आणि त्या ट्रीटमेंटाक लागून आमचे आवयक, आमचे बायलांक त्यांचे फाटल्यान झुजपाक पडटले आणि त्रास काडपा पडटले. सो प्लीज इस बार नई सरकार. Thank you so much. Have a blessed Sunday. Take care, guys.